वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थीं, जिनकी दुरुस्तगी जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी मुताद्दिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR का वाज़ेह बयान। 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त, कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स, वो काम कर रहा होता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्जामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बड़े बुत गिरने हैं। आज एक और दावा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। 9 मई वालों की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। है अभी बड़े बड़े बुत गिरने, बहुत जबरदस्त काम किया पाक फौज ने और ये बताया है कि ये एक ईमानदार क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल, जिन्होंने अपने और पराये में इंसाफ देते हुए और लेते हुए कोई फर्क नहीं रखा और ये पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल देगा। ये अब अगर सब अपने अपने हदूद में नहीं रहे तो वो एक कहावत है कि समझ समझ के समझ को समझो। तो ना समझने वालों को है कि PTI की जो 9 मई से लेकर आज तक कुछ नहीं कर रहे, उनका भी टाइम है। सबका एहतसाब होगा, ठोक बजा के और खुल खिला के होगा और आप देखेंगे कि इबरत का निशान बनेगी। आने वाले दिनों में एक और मैं दावा करने जा रहा हूँ कि PTI और इमरान खान समेत सब जमीन पे लेट जाएंगे, पूरी कलाबाजी खा के उल्टे होकर जमीन पे लेट जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में और हफ्तों में। अब ये फरिश्ते बन जाएंगे, नेक नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे। ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, इसमें जिन भूतों की बारी है। इसमें पीछे बैठ के जो ठेकेदार बने हुए हैं आइन और कानून के, उनकी भी बारी आएगी, उनकी भी असलियत खुलेगी कि किन किन घिनौने जुर्मों में वो मुलव्विस और फरिश्ते बन गए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की एक और पेशगोई दुरुस्त निकली। फैसल वावडा कई माह से दावा कर रहे थे साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ भी एक्शन होगा। वो कई बार इशारों के नाइयों में कुछ और शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे चुके हैं। फैसल वावडा ने कब क्या कहा, आइए देखते हैं। बहुत पहले कहा था एंड में सारे पकड़े जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में गर्म सियासत होगी। और आप कह रहे हैं सब अंदर जाएंगे, जिससे मुराद आपकी ये PTI से मुतालिक है ना, या सबसे मुराद अक्रॉस द बोर्ड है? किसी अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगले 3 माह आप कह रहे हैं कि बहुत गैर मामूली अहमियत के एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बाप का जो बाप होता है ना, वो बाप जितनी बन जाए उनको बच्चा बना के छोड़ता है। जब मैं शुरू होऊंगा तो बावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। मैंने अभी फैज हमीद के घिनौने जराइम तक अभी मैं नहीं आया हूँ, मुल्क से बाहर जो एसेट्स हैं उनके ऊपर नहीं आया हूँ। उसकी मामूली चोरी मैंने आइडेंटिफाई की है, जस्ट अ स्टार्ट। मैं करप्शन तो बहुत छोटा हिस्सा बता रहा हूँ फैज हमीद का, तो फिर मुझे वो शवायद कौम को दिखाने पड़ेंगे। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल कार्रवाई के आगाज पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहते हैं फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते।
ایک اسٹرانگ ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے ان کو اپنا ایک سبجیکٹ ایک کوڈ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں. وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون. جو لوگ ہیں فوج کے ہیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو رہی جس طرح سویلین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ان کا ایک اپنا کوڈ ہے، ان کا ایک اپنا کوڈ ہے. فیض حمید کے کورٹ مارشل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. ISPR کی پریس ریلیز میں واضح لکھا ہے یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو بولے راستہ کھل رہا ہے کہ ملک میں لیفٹیننٹ جنرل کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. رخ آپ کی طرف ایسا لگتا ہے جنرل فیض جنرل عمران خان ایک تھے. بالکل اسٹوپڈ بات ہے، اس لیے کہ رل کے کھیڈن ڈے سن اور جو بندے نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا انہوں نے وہ جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے وہ پڑھی نہیں یا پڑھنے سے قاصر ہیں؟ کہ یہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں. ایک راستہ کھل رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی اگر اس طرح کورٹ مارشل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ادارے کی چیزیں بہتر سمجھتے ہیں. کوئی بھی ہو وہ ادارے کے رول سے بڑھے، چاہے وہ کسی پارٹی کی فیور میں بھی بڑھے. جو غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے وہ کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں آپ کو کہ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. مقامی انتظامیہ کا بتانا ہے کہ حملے میں DC پنجگور ڈسٹرکٹ چیئرمین میونسپل کمیٹی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے. مصطفیٰ ترین سے مزید جانیں گے. مصطفیٰ بتائیے. کھڑکوچا کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے. نامعلوم افراد کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ اور ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ میونسپل چیئرمین مالک جان بلوچ اور ایک اور عام شخص جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس وقت تمام زخمیوں کو نواب غوث بخش میموریل ہسپتال مستونگ پہنچایا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر مستونگ ذاکر بلوچ جو ہے وہ شدید زخمی ہے اور اس وقت انہیں آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا ہے. دوسری جانب جو مقامی انتظامیہ ہے اس کا کہنا ہے کہ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہوئے ہیں. تاہم علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے لیکن اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور جو ملزم ہے وہ بدستور فرار ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. براڈ پیک پر پھنسے زخمی کو پہما مراد ستپارہ انتقال کر گئے. مراد ستپارہ پرتگالی کو پہما کے ساتھ براڈ پیک سے نیچے اترتے ہوئے اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہو گئے تھے. مراد ستپارہ نے K2 سمیت کئی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کا خادم بن کر کام کرنا چاہتا ہوں. ماضی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. ماضی سے سبق سیکھ کر خون پسینہ بہا کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. رواں سال 10 لاکھ اسمارٹ فونز نوجوانوں کو دینے کا اعلان بھی کیا. میری اب زندگی کی تمنا ہے. ماضی میں خادم اعلیٰ تھا، بطور وزیر اعظم نہیں. آپ کا خادم بن کر میں آپ کی خدمت کروں. نوجوان نسل اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام اخراجات ہم ختم کر دیں گے. تمام مسائل آپ کے قدموں میں نچاور کریں گے. 77 سال گزر گئے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ماضی میں تھی نہ آج ہے. لیکن اس نہج تک ہم کس طرح پہنچے کہ قرضوں کے پہاڑ لگ گئے. ماضی میں جھانک کر رونا دھونا نہیں بلکہ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اپنا خون پسینہ بہانا ہوگا. اشرافیہ کو، حکومت کو، وزیروں کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. 10 لاکھ سمارٹ فونز آپ کے حوالے کریں گے میرٹ کے اوپر اس سال. سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ہمیں پڑوسی ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا. ہم اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکے. صدر آصف علی زرداری کا اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب. کہا آئین کے تحت قسم کھائی ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. آج نریندر مودی کے بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. 70 سے جو پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے بعد ہوا، میری جنریشن گواہ ہے. تب سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا، پڑوس ملک کی جنگ میں چھوک دیا گیا. We did not think اس کے consequences کیا ہوں گے.
आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। उस वजह से पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया। गाजा पे जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे या ये क्रिश्चियन है या किसी और कौम का बंदा है। जितनी माइनॉरिटीज हैं, यू आर ऑल आवर चिल्ड्रन। मैंने कसम उठाया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपका, पाकिस्तान का और हर इंटरेस्ट संभाल के रखें। ट्रॉफी के लिए तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम शुरू कर दिया गया। नई बिल्डिंग में ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान वेन्यूज में शामिल तामीराती काम का बाकायदा आगाज हो गया। नसीमुल गनी से लेकर इकबाल कासिम जनरल एनक्लोजर तोड़े जा रहे हैं। कई मैचेस का स्कोर सजाने वाला स्कोरिंग टावर भी गिराया जा रहा है। नई बिल्डिंग में मीडिया गैलरी, ब्रॉडकास्टर्स के लिए जगह तैयार की जाएगी। कमेंटेटर्स रूम भी होगा। साथ ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बिल्डिंग का हिस्सा बनेंगे। एक खूबसूरत मंजर स्टेडियम पेश करेगा। 30 अगस्त से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के औकात कार खत्म होने के बाद तामीराती काम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में जारी तामीराती काम का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को कामयाब तर बनाना है, ताकि दुनिया भर से जो भी यहाँ पे ऑडियंस आए वो मैच को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सके। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, एयरवाई न्यूज कराची। फिलहाल इतना ही।